آج کی کلاس ہم لوگ شروع کرتے ہیں اور یہ ولی کی جو غزل نمبر 3 کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے بتائیے کہ ردیف کون سی ہے اور اس میں قافیہ کون سا ہے؟ قافیہ، ہاں، چلیے اچھی بات ہے، کچھ چیزیں تو آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھنے لگے۔ تو چلیے ایک کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ہاں ایک چیز اور آپ لوگ تھوڑا سا دھیان دیجیے گا۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کلاسیکل غزل کو ہم لوگ سمجھیں، اور یہ ہے کہ اگر یہاں ان چیزوں پر غور کرتے ہیں تو آپ کا یونٹ نمبر فرسٹ 1 میں جو ہے اس میں دکنی ادب ہے، اس میں دکن کے جو خصوصیات ہے وہ خصوصیات آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دکن کی غزلیں جو ہے پڑھ رہے ہیں تو اس کی خصوصیات یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اب جو لفظ کی ادائیگی ہے اور اسی لفظ کی ادائیگی کس طریقے سے پہلے ہوتی تھی اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھیے گا۔ کہ اے گل آزاد غنچۂ دہن ٹک چمن میں آ، گل سر پہ رکھ کے شمع نمن انجمن میں آ۔ یہ غزل اور اس کے بعد کی غزل بہت خوبصورت غزل ہے جی، اگر اس کو سمجھیے گا تو دیکھیے گا کہ ولی نے کیا جو ہے سراپا بیان کیا ہے، اور کیا ہی خوبصورت انداز میں مخاطب ہے محبوب کے ساتھ۔ ابھی ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، معنی بتاتے جائیے گا۔ گل کے مطلب گل کے مطلب پھول، اور آزار کے مطلب رخسار یعنی چہرہ۔ گل آزار ایسا چہرہ جو پھول کے مانند ہو، ٹھیک ہے۔ غنچہ میں نے بتایا تھا، کلیوں کا کلی، اور دہن کے مطلب منہ، یعنی ایسا محبوب جو کلی کے مانند ہو۔ غنچہ دہن جس کا منہ کلی جیسا ہو۔ چمن جانتے ہیں آپ، گلسر پہ رکھ کے شمع نمن، نمن کے مطلب ہوتا ہے طرح، طرح مانند۔ اب یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ اب رائج نہیں ہے، کہیں بھی آپ نمن کا استعمال آپ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیے ایک خوبی آپ کو یہاں پہ ہے تبدیلی۔ اب دیکھیے یہاں پہ کہہ رہا اے گلے آزاد، تو یہ بتائیے کہ اس میں آخر کس کو مخاطب ہے؟ ایک تو دیکھیے آپ کا بیانیہ اگر دیکھیے گا، بیانیہ سمجھ لیجیے، یہ بیانیہ آپ کو فکشن میں بھی کام آنے والا ہے اور شاعری میں بھی۔ بیانیہ دیکھیے گا دو ہی طریقے کا بیانیہ ہمارے پاس ہے، ایک تو ہے واحد متکلم اور ایک ہے واحد غائب، ہے نا؟ ٹھیک ہے، بیانیہ کون بیان کون کرتا ہے؟ راوی بیان کرتا ہے۔ دیکھیے راوی کہتے ہیں روایت کرنے والے کو، بیان کرنے کچھ کہنے والے کو۔ تو اگر اس کے ڈیپ اسٹڈی میں جائیے گا تو کوئی بھی، ابھی تک ہم لوگ کیا لکھ رہے تھے، بی اے میں ایم اے میں ہم لوگ لکھتے ہیں، تشریح کرتے ہیں کہ شاعر یہ کہتا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ ولی یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر ولی کا مختص کر دیجئے گا کہ ولی یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو ان کے شخصیت میں بہت زیادہ کنٹرڈکشن ہو جائے گا، بہت تضاد ہوگا، کیونکہ ایک شاعر میں جہاں وہ صوفیانہ کلام کہہ رہے ہیں، وہی دوسرے میں آپ کا شراب و شباب کی بات کریں گے، تیسرے میں محبوب کا ذکر کریں گے۔ تو ایک ہی شاعر کے کئی شیڈز آپ کو نظر آئیں گے، کئی جگہ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی لکھنے والا سب سے پہلے وہ راوی کو دیکھتا ہے کہ ایک راوی پیدا کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب یہ راوی کو دو طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، وہ جو بیانیہ کرتا ہے راوی دو طریقے، یا واحد متکلم میں، یعنی کوئی ایسا ہے جو خود بیان کر رہا ہو جس سے میں لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ واحد غائب میں کون سا ہوتا ہے؟ جسے جو بیان تو کر رہا ہے جس کے بارے میں وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، سامنے نہیں ہے۔ تو یہ ہے، اس میں آپ کو اس کا وہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اب شاعری کو جب بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو پھر آپ کو محسوس کرنا پڑے گا کہ سچویشن کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم کر رہے ہیں کہ اے گلے آزاد،
यानी ऐ फूल जैसे चेहरे वाले। तो हम ऐ किसको कहेंगे? जो हम मेरी नजर से दूर रहेगा उसको कहेंगे, या जो मेरे सामने होगा उसे कहेंगे? हाँ। तो इससे अंदाजा तो ये लग रहा है ना कि महबूब सामने है, जो बयान किया जा रहा है वो महबूब सामने है, उसके मुखातब होके बोल रहा है कि ऐ गुले आजाद, ऐ फूल जैसे चेहरे वाले, और पुकारता है, और कली जैसे मुंह वाले। देखिए दोनों जो है, कली जैसे, कली क्या, कली देखिएगा बहुत नाजुक होती है, और उसके बाद देखिए बहुत खूबसूरत होता है वो। तो दोनों तारीफ यहाँ पे है, ऐ फूल जैसे चेहरे वाले और कली जैसे मुंह वाले। टुक के मतलब होता है जरा। जरा क्या करा? जरा मेरे महफिल में आ, चमन में आ। ठीक है, ये समझ में आ गए ये मिश्रा? एक एक लफ्ज को आगे बढ़ के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ना भी समझ में आ रहा तो परेशान नहीं होइएगा, इतनी ज्यादा गजलें पढ़नी है कि वहां तक पढ़ते पढ़ते आप शेर समझना सीख जाइएगा। तो क्या है, शायर अपने महबूब से मुखातब है और कह रहा है कि ऐ फूल जैसे रुखसार चेहरे वाले, उसके बाद कली जैसे नाजुक मुंह वाले, फिर क्या कर रहा है? जरा मेरे बाग में आ। अब किस तरीके से आ ये भी कह रहा है, किस तरीके से? गुल सर पे रख के, यानी गुल, फूल को सर पे रख के। तब फूल के सर के रखने का मतलब ये नहीं है कि टोकरी को रखा और उसके बाद चल रहे हैं। गुल खूबसूरती की अलामत है, सजने संवरने की अलामत है। अब बताइए उस जमाने में, अभी जो है सोने और चांदी का रिवाज नहीं था, तो क्या वो किस तरीके से सजते संवरते थे? फूलों के जरिए से। तो गुल सर पे रख के मतलब क्या है? खुद को बन संवर के। ठीक है, तो खुद को संवर के, और किस तरीके? शमा के मानिंदा। अब बताइए कितने खूबसूरत तस्वीर दे रहा है कि आप देखते हैं कि एक शमा देख रहे हैं, और शमा के ऊपर लौ जलता रहता है ना, तो चमकता रहता है। ये जो है अपने सर पे गुल रख के, यानी खुद को सज संवर के शमा के मानिंद अंजुमन में आ। क्लियर है? हाँ। क्या? अंजुमन के मतलब महफिल। अब देखिए, ज्यों तिफल अश्क भाग न को मुझ नजर सती, ऐ नूर चश्म नूर नमत मुझ नयन में आ। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तब बड़ी परेशानी आएगी। चलिए माने बताते हैं, बहुत सारे जो है इसके राज खुलेंगे। ज्यों मतलब जैसे, ठीक है। तिफल मतलब जानते हैं बच्चा, अश्क मतलब आंसू, भाग मतलब भागना, नकवो मतलब नहीं। ये लफ्ज अभी भी इस्तेमाल होता है, ये हैदराबाद वगैरह सब में, कोई हैदराबाद के अगर हो तो बताएंगे वो। नको, मुझ नजर सती। अब सती के मतलब से, आज हम लोग से बोलते हैं, उस जमाने में सती है। अच्छा याद रखिएगा, वली की पैदाइश बताया जाता है ना कि बहुत इख्तलाफ है इसमें, बावजूद इसको मुहक्किकीन ने कहा है कि 1667 और 68 के करीब में है ना। यानी इसका मतलब यह है कि ये 17वीं सदी में पैदा हो रहे हैं, और इनका इंतकाल करीब है 1700 के आसपास, 1707 के आसपास है ये। तो ये देखिए 18वीं सदी, तो ये कब गजल कही जा रही है? 17 और 18वीं सदी के बीच में ये गजल। तो इसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, तब जाके मीर और सौदा, या फिर आपको आतिश और नासिक का जब पढ़िएगा तो कंपेयर करना आपको आसान होगा। ठीक है, माने समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, तिफल मतलब बच्चा है, अश्क मतलब आंसू है। तो बच्चा आंसू क्या होता है भाई? हैं? आंसू का बच्चा, आंसू का बच्चा बता सकते हैं? हैं? रोने वाला बच्चा।
मतलब मतलब बच्चे को बदनाम कर दो कि बच्चे सिर्फ रोते ही हैं। बच्चा के क्या है, वो छोटा होता है, तो वो जो बिल्कुल कतरे के मानिंद हो, छोटा ऐसा कतरे के मानिंद, ऐसा नहीं कि रो रहे हैं तो बेसाख्ता आंसू निकल रहा हो, बल्कि क्या आंखें डबडबाती हैं, निकलती, उसके बाद हल्का सा एक मोती जो है, आंसू का मोती जो है वो आपको बाहर आता है, समझ रहे हैं। और उसको आंख को थोड़ा सा इधर उधर करेंगे, झटकेंगे तो कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं चलता है। तो बताइए वली कहाँ से खींच के लेके आ रहे हैं, इस चीज को तशबीह दे रहे हैं। कहता है जैसे बच्चे जैसे आंसू भाग निकलता है, चला जाता है फौरन, पता नहीं चलता है कि रोया या नहीं रोया, इसी तरह जो है मेरी नजर से दूर ना हो, यानी दूर भागने को नहीं कहा रहा है। जिस तरह आंसू आंख से निकलकर, अब जरूरी नहीं है कि इसको आप बोले कि बच्चे जैसे आंसू का, बस सीधे आप आंसू कहिए। कहता जिस तरह आंसू आंख से निकलकर फौरन गिर जाता है, समझे, और गायब हो जाता है, ठीक है, जिस तरीके से आंसू निकलकर, भाग कर मतलब निकलकर गायब हो जाता है, तुम इसी तरह मेरी नजरों से दूर मत भागो, मुझ नजर सती यानी मुझसे दूर ना भागो। फिर कह रहा है कि ऐ नूर चश्म, यानी नूर चश्म आंखों का नूर, नूर नमत यानी किसके, नमत का मतलब तरह, ठीक है, ऐ मेरी आंखों के रोशनी या ठंडक, यहाँ पे ऐ नूर चश्म, ऐ मेरे नूर की आंखों की रोशनी या ठंडक कह सकते हैं, ठीक है, तुम रोशनी की तरह मेरी आंखों के अंदर समा जाओ या आ जाओ। बात समझ में आ रही है। देखिए ये बिल्कुल रिक्वेस्ट वाले मोड में कह रहा है, महबूब को कह रहा है कि इस तरीके से मेरे अंदर आ जाओ। और तशबीह कैसे दे रहा है, वो कतरा से, छोटा ऐसा कतरा से जो फौरन आंखों से गायब हो जाता है, कह रहा है उस तरीके से मत भागो और मेरी नजर में समा जाओ। दूसरी कह रहा है क्या है, मेरे आंखों के ठंडक, ठीक है, मेरी आंखों के ठंडक जो है, तुम रोशनी की तरह, जिस तरीके से रोशनी होती है उस तरीके से मेरे आंखों में समा जाओ। अब देखिए, कबलक आपस के गुंचय मुख को रखे गबन, ऐ नौ बहार बाग मोहब्बत सुखन में आ, ठीक है। कब लग, अब देखिए कब तलक अब बोलते हैं हम लोग, लेकिन उस जमाने में क्या है, कब लग यानी कब तक, आपस में यानी अपने, आपस मतलब अपने, गुंचय मुख अभी बताए, कली जैसा मुंह, हाँ, उसके बाद ऐनो बहार बाग मोहब्बत सुखन, सुखन के मतलब बात है, या सुखन के मतलब शायरी भी है, सुखन के मतलब गुफ्तगू भी है। अब देखिए इन दो में वली रिक्वेस्ट कर रहे हैं आजिजाना तौर पे, और उसके बाद फिर उस तरफ से जवाब नहीं मिलने पर फिर वली क्या कर रहे हैं कि कब तक तुम अपने गुंचे यानी खूबसूरत जो है आपका जो मुंह है उसको कब तक बंद रखोगे, यानी कब तक बंद रहोगे, मतलब ऐसे तो कह नहीं सकते, तो बेअदबी हो जाएगी भाई, कि कब तक अपने खूबसूरत मुंह को बंद रखोगे, तो क्या कहेंगे, बंद रखने का मतलब खामोश रहना। ऐ मेरे महबूब तुम कब तक खामोश रहोगे और अपने इस कली जैसे मुंह को कब तक बंद रखोगे। फिर कह रहा कि ऐ नौ बहार बाग, ऐ यानी ऐ नौ बहार, नए नए बहार यानी महबूब को, बाग मोहब्बत यानी मोहब्बत के बाग में गुफ्तगू कर। बात समझ में आ रही है।
अरे नहीं, तुम लोग बोलोगे तब ना हम आगे बढ़ेंगे। कौन वाला? अच्छा चलो इसको और आसान है। ए नौ बहार बाग मोहब्बत, यहाँ से यानी मोहब्बत, ऐ मेरे महबूब तुम जो हो मेरे मोहब्बत के बाग का एक बहार हो। ठीक है, ऐ नौ बहार बाग मोहब्बत के बाग का एक बहार हो, इसलिए ऐ मेरे महबूब अपनी बातें करो, गुफ्तगू करो, ताकि महफिल खुशगवार हो जाए। क्योंकि यहाँ तो क्या है, यहाँ रिक्वेस्ट किया जा रहा है ना कि वो तो अपने मुंह को बंद रखे हुए है, वो जवाब नहीं दे रहा है, तो आप ही से सब कुछ बाहर है, तो कुछ गुफ्तगू कीजिएगा, आपकी आवाज सुनी जाएगी, तभी तो आशिक के दिल में बहार पैदा होगा। अब देखिए, तागुल के रोज से रंग उड़े उसकी नमन, ए आफताब हुस्न टुकियत तू चमन में आ। अब देखिए, ता मतलब ताके, ठीक है, और रो का मतलब होता है चेहरा, रोज रंग उड़ना मतलब बदहवास होना या शर्मिंदा होना या पीला पड़ जाना। रंग उड़ना का मतलब क्या है कि कहता है ना, ये बात सुन के उसके चेहरे का रंग उड़ गया, बदहवास हो जाना, पीला पड़ जाना। ओस जानते हैं शबनम, नमन तो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है, आफताब हुस्न, कहाँ गया आफताब हुस्न, क्या है, सूरज की तरह खूबसूरत। क्या है जी? वाह 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 वाह। अलकसा तुमको रिमूव करेंगे तो फिर वापस नहीं आओगे, इसलिए पढ़ो तो होश है। कनेक्ट करके कहीं दूसरी जगह निकल जाते हो क्या? हाँ। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि देखो समझो कि तागुल के रोज से रंग उड़े ओस की नमन, ताके चेहरे के चेहरे से रंग उड़े ओस की तरह। क्या मतलब है इसका? मतलब यहाँ निकल नहीं रहा, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे तो मतलब निकल जाएगा, क्योंकि हर एक में पुकार रहा है महबूब का, ए आफताब हुस्न, महबूब को कह रहा है ए सूरज के मानिंद खूबसूरत रखने वाले, खूबसूरती रखने वाले, सूरज के माने खूबसूरत है, यानी ऐ मेरे महबूब जरा एक तू चमन में, जरा मेरे महफिल में आ। बात समझ में आ रही है? मेरे महफिल या मेरे बाग में आ, ता, ताकि तुम्हें देख कर, ताकि तुम्हें देख कर फूलों का जो रंग है जो है वो ओस के मानिंद उड़ जाए, ताकि रोज से रंग उड़े, यानी जो महफिल में है, यानी क्या कहा जा रहा है कि महबूब को बुलाया जा रहा है कि मेरे महबूब ऐ सूरज के बाद, देखिए यहाँ सूरज का इस्तारा दिया, महबूब को डायरेक्ट सूरज कह रहा है, इसलिए यहाँ पे ओस चमन का जिक्र है। कहता है जरा मेरे महफिल में आ, यहाँ बहुत सारे खूबसूरत चेहरे दिख रहे हैं, तागुल किरो ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो फूलों के मानुंद है, लेकिन महबूब ऐ मेरे महबूब तू इस महफिल में आ, ताकि जितने खूबसूरत चेहरे हैं उसका रंग इस तरीके से उड़ जाए जैसे ओस के, जैसे सूरज की रोशनी अगर ओस पे अगर पड़ जाए तो वो उसकी क्या है, अपनी शनाख्त उसकी खत्म हो जाती है। बात समझ में आई है? तब बात समझ में आ गई तो बताइए तो इसमें कौन सी सनत है? हैं? हाँ इस्तारा तो खैर है, वो तो मैंने बता दिया। अच्छा मैं बता देता हूँ, आप बताइएगा क्यों। इसमें सनत तालील है। अब बताइए सनत तालील किसको कहते हैं? हम्म, हुस्न तालील किसको कहते हैं? देखिए तालील मैंने बताया था कि हुस्न तालील उसे कहते हैं जो कि किसी चीज
کہ گھٹنا کسی چیز کے ہونے کی وجہ کچھ اور ہے لیکن اس کی شاعرانہ وجہ کچھ اور بتائی جائے. تو یہاں دیکھ لیجئے کہ اگر سورج کی روشنی اگر پڑ جائے تو اوس تو یوں ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہاں وجہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ محبوب کے آنے کی وجہ سے وجہ کچھ اور ہے، اس لیے یہاں پہ حسن تعلیم. کلیئر ہے نہ بھی کلیئر دھیرے دھیرے سمجھ میں آ جائے گا. تجھ عشق سوں کیا ہے ولی دل کو بیت غم سرات ستی ایمان اے بیگانہ من میں آ. سوں کے مطلب کیا ہے ابھی میں نے بتایا، سوں کے مطلب سے ہے نا. بیت کے معنی آپ کا گھر کا بھی ہوتا ہے، بیت غم غم کا گھر. سرات مطلب جلدی، بہت تیزی والے، جلدی میں بھی بہت تیزی ہے. ستی کے مطلب سورج ستی کے مطلب ہو گیا بہت تیزی. مانے بیگانہ، مانے بیگانہ مطلب ایسے مانے جو کہ لوگ جنرلی نہیں جانتے ہیں، تو وہ مانے کون سا ہے؟ بیگانہ، یعنی اچھوتا مانے، ایک دم نئی چیز کو لانا. بیگانے چیز نہیں کوئی جانت لیکن اس کے الگ معنی لکھا ہے. من کے مطلب دل. یہ سب معنی تھوڑا سا یاد رکھیے گا تو بہتر ہوگا. اب دیکھا ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تمہارے عشق نے، یعنی تجھ عشق سے سو، یعنی تمہارے عشق نے میرے دل کو دکھوں کا گھر بنا دیا ہے. تیرے عشق سے میرے گھر کو کیا ہے؟ دکھوں کا گھر بنا دیا. اس لیے کہتا اے میرے محبوب یا صورت ستی اے مانے بیگانے من میں آ کہ اب دیر نہ کر اور جلدی سے میرے دل میں تشریف لے آ. صورت ایمانی بیگانہ، ایمانی بیگانہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ایمانی بیگانہ کس کو کہہ رہا؟ محبوب، کہ اے میرے انوکھے محبوب جلدی سے من میں آ، یعنی میرے دل میں سما جا تاکہ جو غم ہے وہ خوشی میں بدل جائے. کلیئر ہے یہ؟ دیکھیے آسان سا ہوگا. تیرے عشق سے، تجھے عشق سے مطلب تیرے عشق سے کیا ہے، کیا کیا ہے؟ دل کو کیا ہے؟ غموں کا یعنی درد کا گھر بنا دیا. ٹھیک ہے، اس لیے اے مانے بیگانہ، اے میرے انوکھے محبوب صورت ستی جلدی سے من میں آ، دل میں آ. کلیئر ہے؟ ہاں، ٹکڑوں میں سے جو ہے سمجھنا سیکھیے، شاعری تو سمجھ میں آ ہی جائے گی انشاءاللہ.